Hello guys, nagpahulay pa ni Quaker guys. Pahinga muna kami ni Quaker guys, oh. Asarap ito yung pahulayan be. Wow, asa man nga lugar guys. Shout out sa mga nakaalam ng lugar na to guys. Ayan po, oh. Nagbiyahe kami ni Quaker guys. Ayan yung karga namin guys, oh. Wow. Quaker no. Asa man nga lugar, oh. May puno sa saging. Ayan guys. May banana si Cray Cray. Banana. O, Cray Cray no? Narang saging ni Cray Cray guys oh. Buta saging Cray Cray. Sige, buta saging. Up. Sige, up. Buta saging. Pero oh. Abot na ni Cray Cray saging. Sige, dali. Sige. Ayan guys oh. Saging si Cray Cray. Oh. Ayan oh. Abot dili. Abot ni Cray Cray yung saging guys. So, ayan na dali. Ayan. Pahulay pa ni Cray Cray guys. Pahinga muna. Cray Cray no? Ayan. Ayan na guys. Pahinga muna kami ni Cray Cray. Babay na. Bye-bye.